बोले कि कुआड़े जोर जानती जाती ना वो पकड़े सुपर सीधा डाकिदेला पुणी ना सुपर सीधा बात हो गया क्या था उतना आगे वाइट होने गए terus soy boleh.
ସକାଳ ହେଲା ବୋଲି ରହୁନ ଟିକେ
ବାପାରେ ବଳରାମ
তুমি গরুড় কুসুমরা গন্ধু গরুড় আসিলে তোমার ভাই পুত্রনন্দ নিশ্চয় তোমার ভাই পুত্রনন্দ নিশ্চয় জীবদান পাইবে। Yeah.
Yeah.